Bonjour. Hej. Hallunaarti tuulangavussi. Intituurunnarisi. Intituuriorsarumavisi. Ullumi ilinniaralaapilangarusi intitut. Taakkua iliniatsilangarut ilitsinik. They will be your teachers. Hi, my Ai name Alexiuvunga ikhailisarnikut pinguanermi-ilinniassuunguvunga. Hi, my Milian-nguvunga ikhailisarnikut pinguanermik ilinniassuunguvunga. Bonjour, mon nom est Méliane. Ma concentration, c'est gymnastique. Hi, my name Ei, Simon nguvunga. Hakerne milinniasu nguvunga. is Aki. Bonjour, mon nom c'est... Olivier ikhailisarnik. Hi, my name is Adrienne. Itngia nguvunga. Ayutan milinniasu nguvunga. Mon nom est Adrien. Ma concentration est 5 heures. Ya Nicholas nguvunga. Tianas misahangarut patanamit pinguanermit ilinniasu nguvunga. Je suis dans le tennis concentration. Hi, my name is... Naisen nguvunga. Tusang niyarot ni pinguariorsanermit ilinniasu nguvunga. Hi, my name is Florence. Florence nguvunga. Tianasmik sa hangarut patapimut pinguanermik ilinniassuunguvunga. Oh, Nunavik. Ak arutama nunavimmi ak itasuurulunga 14 nunalinut imeittumik allaniararmik ilinniatsirutiqarsunga ilinniatinik. At igingitunik anninartunik khimiq uhatigisuungulurut imtitut allasimarunik. Valeurs. C'est écrit en inuktitut toutes les valeurs. Hanu avativut piuliarunnamangaattigu hanu ilurluta avatittinik kamatsianeqsaurunnaqita. Hanu ippigustianeqsaurunnaqita avaluttittinittunik suusutsasiarluta tusaumaditsilluta pitsialiumillutalu hanu iluuriaharnivuttigut. Les bonnes actions. Et après, on fait un... Teimokingunningarut allanguatsianiaratta nunalinguamik nunaliringuarumaravunnik. Tupitsararmusunanguangaanik minguangualauruvita aularivisi Ah, sunanguanik minguangualauruvita. illunguamik. Hupanuanguanik ammalo ingirusirnik. Ils dessinent la communauté de leurs rêves. Their dream community. Nunalirigumagaraqtaminik nunalingualiulaururut. Hanuittuuhugaraqtaminik ammalo hanuk nunalimminik piusiliumititsirunnaqaraqmangaamik. Kiinaurarnik nuatsirutta ikumannilo atulluatailirutta iralaanillu nunamillu piyariiratta atinginnik nallikaasilaurunga. Amuhattasurit atingit. Pinasuartisitillunga ilauruvinyutuaramik tamanguaqattaurunnatut. Hatsinli ilinniatiqutihaqtunga. Once they participated into my workshop, they have the chance to come here once a year. How many students do you think I have? They got their names. Atingit tiguraulaurut 550 ilinniatiit atinginni. Atisi tiguraulukunnimata pisitiureemit haurimavisi. 500 ungataaniittut atihutiqalaururunga. Taakkua atingit amuraulukuttuvinniit. Pinasuartaranut ilautuinnasutik. Pinasuartara atiqalaururuq nanurmik. Hanuk nanuk tukilik. Nanuk pivallianiq pinasuarniussuuq nunavimmi. Taakkua pivallianikut pinasuarnimut ilausuut. Tukilik inuusiqatsiariaq rumanirmik. Tukisivisi hanuk tukihammangaat inuusiqatsiariaqarumaneq. Hanuk inuusiqatsiarunnaqita. Tamannataqa. Au Nunavik. So that's it.
Kina povirnitormiuq. Lisi aularivit. Mingongwatavanitak aninginnaqa. Hummuruvinirnik piulitsiqattaniq atuqalatut samaangutillugit taimailuurumalauruut nunaminik piusiliumititsirutitsautillugu sunanik ilitsilauruvisi. Hanuingisiarunnanarmik suusutsasiarnimit. Sunamik suusutsasiarlusi. Ilitsinik. Respect Respect what? community. Respect the community. Respect where you live, the place you live in. Pinasuartasinik piyariratsi. Give you something? Sunamik. Allautinik. Allautinik. Hayuttanik. Harutanik atuliqitaarunnatunik sanikuimut saraungitunik aturiirutik. Haruttait hautamaat atuliqitaartaurunnatut. Aturiirpata irituinnaqat saraungisutik. Iritsivimmuutauvattut ikilliliumiqhumut. Iritsivimmi sanilipaaluuva. Tara inuustini isuq isiliumiqumaqutta iqqatailluanginersauriaqaqqugut iqqataivimmut. Taimaimmat atuliqitaarunnatunik harut tataaqtisillaqilauruvunga ilitsinik. Takugearlusi mappigaarsiksmi takulangarusi anninartuhutivunnik nunami piuleariartavunnik. Salomatitsialugu uumarruit sapummilurit sanikkuimmuuhattalurit taimaittunik ilinniahattalaoqqurut pinasuaqatigiitsuta. Did you get any certificate? Piyarirutuqtaulauruvisi. Diploma or something? Piyarirutimik. Diploma. Ilunnatik ilinniatuvinilimaat piyarirutuqtaulaururut. Nakormiirusuqtausutik ilaulaurumata pinasuaqnitinnut. Salomatillugu pitsiatoq. Taimaatukiqalauruq pinasuaqatigiinnivut. Pinasuaqatigiilauruqatta ullumi tamaaniirunnasivurut. Uvikkaussuta pitsiaqatta. Nunalivunnilu ikarutsiasuta. Today, by being good youth, being good towards their community. OK. Alors, on va se diriger pour servir. Wow! Ça, c'est la grosse. Ah, ça tu Attention, là, pas là-dessus, là. Je veux pas que vous vous laissez. marcher, moi. Relax. Oli, t'as pas de nous passer gymnastique. T'as pas de nous passer. Dansez-vous, là. Gymnastics. Alexis, Montreal qanitanganimiunguyugut takuyasi takkualiilinniatiit ungasittualummiu taqqatinni takkanitsainaaqaluarsuta kupaimmi takkanitsainaaqaluarsuta ungasittualummiu taqqamimaani takkanitsainaaqaluarsuta ungasittualummiu takkanitsainaaqaluarsuta ungasittualummiu taqqami maani ivitsukauyami takuyasi manna ivitsukauyaq ati maunga khailusit takuyautitsiqattalangalikhusi nallianik nunalimmiungummangaatsi 14 ngummata nunalit takunnalangayavut nunanguaq tamaungalutik uhageartuhattaniarmata nallianik nunalimmiuyaummangaarmik them to come up and tell us the village that they are from. Kinauvit. Your name again? Lissi Lizzie? Lizzie? Lizzie. Lizzie? Listen.
Nallianit nunalimiunguvit. Uharun na tay. Can you say it? Puvernito. Povonituk. Hello, my name is. Saantiuvunga, kutsuamiungutsunga. Kujua. Kutsuamiunguvunga. Okay. Kinauvit. Neisenguvunga, kangersoolutsuamiungutsunga. Kangersol juamiunguvit. Aalupauvunga. Alupa? Yeah. Nanimiunguvit. Aupaluk. Kinauvit. Yusi. Jody? Josie. Hello. Kutsuarapik. Kujuarapik. Good. Ashley uvunga huaqtamiungutsunga. Huartak. Huaqtaq. Ivuyivik. Ani ivuyivimmiuq. Le plus haut des villages. Ivuivik. Sallumiunguvunga. Sallui. Salouit. C'est facile à dire ça, salouit. What time did you woke up? Qatsingortiloru tupannihit. Tamaungariassutit hangattarukut. Montreal sitamarortungortiloru. Sitamarortungortiloru laakku tupattuvini. Tikittiloru Montreal mo ailaortara 7:45 ngutiloru unnukut. Ullulimaaraaluq aularuvinit. Toute une journée complète pour partir d'un village puis descendre plus dans le sud. Le sud étant Montréal, Québec, pas Cuba, Mexique. Là. Le sud, pour eux, là, c'est de venir à Québec ou à Montréal. Hangaulermaat ilinniariasisunguvisi. Huliungiraqtilugu. Takulikkit nasangit. Haki. Kinakku haakisunguvat. Niversiarasait. Pisitiuniqsauyugut. Way better. Is there any other sport? Asinginni pinguarus haqqisi. Inuit pinguarusinginnit. Inui pinguarusinginning. Takkutuan. Upingaami akkutimi haakinguasuurivisi. Auka. Ilangani. Umarorniani pinguaniuriva. Ihalunniani. Kinakkut ihalunniasut. Ilanganik. Kinakkut umarorniatitsianguvat. Sunani umarorniasunguvisi. Qu'est-ce que vous chassez? What do you hunt? Geese, Niklinit, ahikkinit, tuttunit. geese, ptarmigan, caribou. Nanuknit, puirnit, atsanik. Ay parutillorini risuuruvisi. Auka. Ilangani. Ouais. Nanorniasunguvisi. Polar bear? Ilanganik. Nikingalo. Nihirasanga nanuviniu. Un ours polaire. Hilaloravinirmitusaqunga. Hilalokavinik nilo. Nirisunguvisi mattanik. Hanu nirisuusi. Ay patilloru. Eat it raw. Raw means Ay parortusut. ils mangent le beluga. Puiyinilli. Takunnatuinnasuusili. Susunguvisi. Nirisuuvut. Nirisuusi. Susungurivisi kaminnik. Kamix. Kamiliusungumiyoko hisiyaknik. Donc avec la fourrure, ils font leurs bottes d'hiver. Les mitaines. Des phoques. Ouais, souvent c'est ça. Ils se font des... Émile? Ils se font des bottes Ceux-là, c'est des... pour affronter le froid. Imeituni kaminnik atusut. Ile. Ukuruvat. Santi aulavi kingulipami sila parsimalaurugavit. Sandy, do you remember when we Hautamat atusurungitok sila paminik. Naliunersiuleramikisiani hautamarungitok. on very special Ullumi at yung itumat sila parsimarok.
ullumi atjiungittuumat silapaarsimayut. They have. Uqaarun naqisi susungummangaata niverseat iloqqusimik ilinnialiramik. Sapangaliliusuut, pualuliusuut, akkautimiutaliusuut. Akkaumiutarniing imeittunik. Sunanguatalik akkaumiutara. Ulunguanik. Ça, c'est un bracelet qu'ils font avec les billes. Surusiit iliqqusimmuangarunik ilinniasuurivaat. Ah, Illuliusunguvisi. ah, Do you have culture class? Yes. Do you make uluks? Yeah. What's an uluk? Sunauva uluk. aknei savinga. Sunanillu pinasuasunguvisi iliqqusimik ilinnialiratsi. Saviliusuunguyugut, hamutiliusuunguyugut. Do you do in your culture class? Knives. Knives. Hamutit. Sunaumaat hamutit. Himutsirutik, Amutik. Himutsirutik. Sunarutiut sunillu. sikituunut kalirutik, kaligeit. Sledding. What? Sledding. Sledding. Hangaulermaat atusunguvisi hamutisinnik. Ukiungulekmat, Hamutiliurumaruit. Les garçons fabriquent ça à l'école, dans la classe de culture. Imaginez faire un traîneau à l'école. Aimeriez-vous ça? Oui. They would like to make one. Illumiunguvisi. ah, tupirmiungusuungumiyugut, tupirnit illuvigaknilu. In a toothpick. Toothpick and igloo. Igloo. Ça, c'est l'été. Le jaune que vous voyez, Mannasu na huqsutauninga. Ivitsukain. Huqsutait. Sumullikay illuit nunamut tungangittut. Illusinni takunnahi takkani. Takurautirunatay naliangumanga illuit. Oh, sit ami sangasiyo illunga. un petit peu en hauteur et on chauffe dessous. Hatsiuva illumiu hatigit. Atautsimi anik ahasungova ilagit upalo makoingovat illuit. Hulearingutsutik. Maqqoit. Sitamanik sinivviharsutik. So she has a view on the beach. How many people? Sila si nunavimi mana hanuitulaka. House for one family or you have two houses? Four bedrooms. Ukiuk, manna sikituhaktugut. Lirirtu. Ah, Hanuteri ikinarni hasungova. Already? Yes. Yeah. How cold it can be sometimes. minus 40 mit, 40 up atani. Minus 40. Minus 53. 53. Moins 53. Atani. Ani sunguvisi hiurnaktualuralormat upalo itirsimatuinna sunguvisi. Ah, ani suungubugut. Ani sunguvisi. Sometimes. Hanutigi sila it ilirtiliro hirasi sunguvisi. 20 atani. What's your what? Sunani nihinik mamariya hakisi. Sunanik mamaksanirpauvisi. Matak, tutubinik. Hilalugabinik, hiunangitusiak. Sunanili hiunnangituni pisunguvisi.
Onaktumit immumit aukululimit imisunguvugut. Onaktumik immumik Hot chocolate, okay? What else? aukululimik aso Hayukmit. harukmik Do you have TV? Talavisa hakkisi. talavisa haqqisi uhalauti haqqisi tigumiarnik iPad nilli atususi tusarniyasunguvisi asugo attituinnanga haritaurakkuurunnarisi silamitsusi Auka. attiringitanga nanituinna haritaurakkuutuinnaqalangituit illui kisiani iluaniliramik haritaurakkuurutiqassuut Illui kisiani iluani. iluaniliramik kisiani I wish I was Western country sitting in a big armchair. One arm around my whiskey barrel, the other around my tea. hatsinik a I ba I rutihaqqisi 26 59nik 19. How many syllables do you have? Do you know? Like how many letters, different ones? Patakasi hatsi. 59. You have 59. Oh, you guys are trilingual now. C'est quoi le point? Le point, Il n'y a pas de c'est parce que c'est comme nous, c'est un point. Oh! Jean-Nicolas. Oui. Jean-Nicolas. Fais comme si tu la regardais dans les temps. Ouais, j'avais dit ça, mais ça, j'étais proche. Thank you. You're welcome. Because this one, ça, c'est ma. Oui, je m'en fais. J'essaie de le dessiner. Your name. Relais. Comme ça. Write your name.
c'est Myriam. Mon rouge, mon préféré.